Haleluya. Holy fire, you're my complete desire. Spirit of the Lord consume me. Make my life a living sacrifice. I will worship you forever. Ever. Holy Spirit, Fill me, fill me, fill my life completely, completely. Fill me with your strength and power. Let your name be glorified. Oh, holy fire, you're my complete desire. Spirit of the Lord, consume me, consume me. Take my life, a living sacrifice. I will worship you forever and ever. Holy nation, nation, chosen generation, to declare the praises of our God and to spoil the enemy. holy fire, You're my complete desire. Spirit of the Lord, consume me, consume me. make my life A living sacrifice. I will worship you forever, ever. Holy Spirit, in me, in me. Your presence thrills me, thrills me. Not by might and not by power, but by Spirit of the Lord. Oh, holy fire, you're my complete desire. Spirit of the Lord, consume me, consume me. Take my life, a living sacrifice. I will worship you forever, forever. I will worship you forever, ever. I will worship you forever, forever. Once again, I will worship you forever, forever and ever, forever. Holy Spirit, in me, how your presence thrills me. Not by might and not by my own power, but by
the Spirit of the Lord. Holy fire, you're my complete desire. Spirit of the Lord, consume me. Take my life, I'll live sacrifice. I will worship you forever. I will worship you forever. Never. I will worship you forever and ever, forever. Hallelujah, Lord. We give you all the glory. Amen. Kami menyembah Tuhan. Pujikan namamu. Lift up your name. Tinggikan namamu. Haleluya. Oh, jadi pujian kami, persembahan kami sebagai satu korban untuk Tuhan. Let our worship, let our praises, Lord, be sacrifice of worship. Hallelujah. Oh, yeah. Oh, yeah, Masiriane. Haleluya. Kudus, haleluya. Adonai Elohim Sebaot. Adonai Elohim Sebaot.
Allah Maha Kuasa yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau saja yang layak menerima kemuliaan, penghormatan dan kekuasaan. Kerana Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dengan kehendak-Mu juga segala sesuatu itu wujud dan hidup. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah segala-segalanya. You are everything, Lord. Hallelujah. Song number 4. Song number 4. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta layakkan daku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku
bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Amen. Haleluya. Haleluya Tuhan. Santa. Segala kepujian, all praises to you Lord. Terimalah apa yang kami berikan kepada Tuhan malam ini, sekarang juga. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Amen. Haleluya. Oh, kita dalam berikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam hati kita, dengan mulut kita. Haleluya. Kita sujud di hadapan Tuhan yang maha suci, yang maha mulia, the great and mighty God, the holy, the glorious one. We give you all the glory, Lord. I sing praises to your name, oh Lord, Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, our Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give glory. We give glory to your name, oh Lord, glory to your name, our Lord, for your name is great and greatly to be praised.
to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. We sing praises. We sing praises to your name, our Lord. Praises to your name, our Lord. For your name is great and greatly to be praised. We give glory. We give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, our Lord. For your name is great and greatly to be praised. We give glory to your name, our Lord. Glory to your name, wonderful name, our Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Please be seated. Kena duduk Amen. Let's open our Bibles to Psalm 23. Kita baca petik daripada Mazmur 23. Psalm 23. Okey. 23 Mazmur Daud. Tuhan gembalaku. Tuhan ialah gembalaku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Dia memberi aku kekuatan baru. Dia membimbing aku di jalan yang benar sebagaimana yang dijanjikannya. Walaupun aku melalui tempat yang gelap gelita, aku tidak akan takut, ya Tuhan, kerana Engkau menyertai aku. Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gadamu. Engkau menyediakan jamuan untukku di hadapan semua musuhku. Engkau menyebut aku sebagai tetamu yang dihormati dan mengisi cawanku hingga penuh. Aku tahu Engkau baik kepadaku dan mengasihi aku seumur hidupku. Rumahmu akan menjadi rumahku sepanjang hidupku. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord, we thank you for this psalm. Oh Tuhan, kami bersyukur tentang Mazmur ini. Banyak yang tertulis di dalamnya. There's so much that's written. Kau adalah segalanya. Kau menjaga kami. You care for us. You watch over us. Memberi pertolongan kepada kami. Give us help. Kau telah mengambil tangan kami dan menolong kami menghadapi segala kesusahan dan kejahatan. Lord, you take our hands and you take us through dangers and pain. We give you praise. Kami bersyukur, kami berterima kasih. In Jesus' name. Thank you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. This psalm is well loved by all Christians, I believe. Mazmur ini dikenali ya. Dicintai atau disayangi antara umat pengikut Yesus. Haleluya. Daud yang tulis ini. David is the one who wrote this psalm. Next slide. Ada seorang pengacara radio, BBC radio announcer made this comment. Dia bercakap macam ini ya. I know the psalm, he knows the shepherd. Saya tahu Mazmur ini. Tetapi dia tahu tentang gembala Mazmur ini. This announcer is a very famous announcer in olden days. Pengacara radio ini terkenal sekali di negara England. Satu hari dia balik kepada kampungnya. One day he came back to his village, town village. Dan hari Ahad dia berbakti di gereja kecil. He went to worship on a Sunday morning in a small town church. His church where he grew up. Dia telah besar di gereja itu. Dan oleh kerana dia pandai dalam cakapan. Because he is such a good orator. Orang di gereja itu minta dia menghafalkan Mazmur 23. So the people ask him to recite Psalm 23. Oh, dia bila dia hafalkan atau dia membaca, sangat sedap bunyinya. When he recited the psalm, it sounded so good. Dia selepas dia habis baca Mazmur ini, semua orang tepuk tangan. After he had finished the psalm, everybody stood up and applaud him. Oh, tak pernah dengar macam ini. Never heard such a way. The psalm read in such a way. Tak pernah dengar macam ini. Jadi orang muda ini, dia teringat bila dia kecil ada seorang, sekarang dah tua lah, seorang kepala atau ketua gereja. He remembered an old deacon
masa dia muda, sangat suka Mazmur. He remembered this old deacon really loved this psalm and often will recite the psalm. Selalunya orang tua, sekarang dah tua lah, dulu ketua gereja, selalu hafal Mazmur ini. So dia minta orang tua ini masih hidup membaca Mazmur ini. So he asked this old man, old deacon to recite. Orang tua memang tua, he's really old. Ada masa bila dia hafal, dia tersekat. He was, started. He hesitantly. Tapi bila dia habis, when he finished, tak ada bunyi, langsung gereja sunyi senyap. The whole church was very quiet. Di antara sekalian di hari itu, air mata. Some of them were weeping. Jadi bila ini pengacara radio, macam bila dia nampak macam ni, dia cakap, saya kenal Mazmur ini. Tapi orang ini dia kenal gembala Mazmur. I know the psalm, but he knows the shepherd. Amen. Saya fikir, I believe David is saying the exact same thing here. Saya fikir Daud cakap serupa, sama saja. Bukan saja dia yang tulis Mazmur, he is the writer of the psalm. Tapi lebih pada tu dia kenal gembala. Amen. He wrote the psalm, but more than that, he knows the shepherd. Amen. And he knows the shepherd very well. Dia kenal gembala ini dengan sedalamnya, dengan baiknya. Kalau kita tahu Mazmur ini, bagus. Good to know the psalm. Baik tahu Mazmur, tapi lebih baik kenali gembala. Good to know the psalm, but better still is to know the shepherd. Amen. Because if you know the shepherd, you yourself can write a psalm. Amen. Kalau kau kenali gembala ini, kau sendiri pun boleh tulis satu Mazmur. Amen. Walaupun tak ada orang baca lah. It doesn't matter if nobody read. You sendiri tahu. Amen. Tapi kita kena fikir sesuatu bagi must know one thing. Dalam Mazmur ini ada banyak yang istimewa, banyak yang tertulis di sini. Kalau kita tak kenal gembala itu, semua itu tak ada mana langsung. Amen. The most important thing is to know the shepherd, because if you do not know the shepherd, all these wonderful things written here makes no meaning. Amen. Because you know the shepherd, kerana kamu kenal gembala ini. Segala yang tulis di dalam Mazmur ini adalah kepunyaan kita. Amen. All becomes ours. Hallelujah. Baik, let's go to the next slide. Sebelum saya nak tanya, kenalkah kamu gembala ini? Before I move on, I want to ask, do you know this shepherd? Perkara-perkara yang hebat dilakukan oleh gembala. You kenalkah gembala ini? Okay, next slide. Kalau you baca pada permulaannya, Daud cakap for the start, the beginning, he says the Lord is my shepherd. Dia cakap apa? Dia cakap Tuhan ialah gembala. Siapa Tuhan ini? Who is this God? Who is this Lord? Tuhan yang telah menunjukkan dirinya dalam Alkitab ini. Amen. The Lord who revealed himself in this word.
kepada orang Yahudi, kepada nabi-nabi, Nabi Moses, Nabi Abraham, Nabi, all the prophets of the Old Testament. Amen. Nabi dalam sini saja, okay? Ada banyak nabi, itu kita tak mau cakap. Bila dia cakap Tuhan, Tuhan adalah pencipta. When he said the Lord is the creator. Amen. This one who create, yang pencipta ini, yang cipta ini, yang Tuhan yang membuat segalanya, dialah gembala saya. He is my shepherd. Amen. Oleh kerana itu dia tahu apa kesusahan kita, kami, atau apa yang kami telah mengalami. He knows everything about us. Amen. Saya pernah cakap cerita ini. I've said this before. Ada seorang dia bukan seorang, nama tu Henry Ford. Henry Ford ialah tauke kepada kereta Ford di Amerika. He is the manufacturer of Ford cars. So bila dia buka factory-nya, gedung factory-nya, buat kereta, dia telah minta kawannya membuat power station untuk elektrik, untuk mengerjakan segalanya. So kawan ini datang dan dia membuat ini dan buat dengan baiknya. Lepas itu dia balik. After he has made the power station, he left. Power station ini dia kerja sampai bertahun-tahun. It went on working fungsi bertahun-tahun. Went on function for many years. Tapi sehari sesuatu rosak. Something happened. Satu terjadi, tak boleh gunakan. Tak ada current. Tak ada electricity langsung. All stopped. So dekat 20-30 tahun lepas. So Henry Ford ini dia hantar technician dia pergi cari apa salah dengan power plant ini. He will send his technician to find out what's wrong. Satu orang pun tak dapat baginya. No one was able to repair. So dia panggil kawan yang lama tu. So he call his friend. Kawannya balik. Dia pergi seluruh factory. Dia ketuk sini, ketuk sana, ketuk sini. He came knocking here, knocking there. Tak berapa lama, tu power dah datang balik. He got it working. So dia balik lah. So he went home. Hantar bill. Bill untuk membaiki electricity you, power plant you, 10,000 American dollars. Duit Amerika 10,000. Wah, tauke ni Henry Ford bila dia terima bill ini dia cukup marah. When Henry Ford received this bill, he was very angry. Cukup marah. Wah, you tahu saya orang kaya, you charge saya 10,000 ringgit. 10,000 ringgit, 10,000 US dollar. You know I'm rich and you kawan saya kawan you I'm your friend. Oh, mana you boleh buat macam ni? How can you do this? You datang sini, you ketuk sini, ketuk sana, ketuk sini. You minta 10,000. You come here knocking here and there. Saya bagi you 1,000 cukup lah. Untuk upah. Ketuk-ketuk 1,000 cukup. For your knocking here and there, I give you 1,000. Kawan tu terima surat. Dia dah pergi jauh lah. Keluar negeri. The friend received the answer, the reply. Dia hantar satu lagi jawapan. Ketuk sini, ketuk sana 1,000. Knocking here and there 100. Ketuk ke tempat yang betul. At the right place 9,000. Knocking at the right place 9,000. Total 10,000. Henry Ford bayar lah. Kerana kawan ini dia yang buat power plant. Dia tahu mana salahnya. Dia ketuk tempat yang betul. Tuhan yang ciptakan kita. God made us. Dia tahu mana nak ketuk. Amen. Dan Yesus adalah gembala kita. Haleluya. Dia tahu mana kita tak betul, mana yang salah, apa semua dia kenal. Haleluya. Okay. So Tuhan itu
adalah pencipta. Dia cakap apa? Tuhan ialah gembala, my shepherd. Ini ada satu, ini bercakap tentang hubungan peribadi. He's talking about some personal knowledge. Ini sebutkan berkenaan hubungan yang rapat. Gembala Tuhan ialah gembalaku. The Lord is my shepherd. Haleluya. Bukan gembala orang, ya dia gembala you, gembala dia, tapi dia pun gembala saya. Amen. Not only your shepherd, but mine, gembala saya. Ini menunjukkan ada tentang ada hubungannya rapat, hubungan yang dekat. Okay. Shepherd, gembala. Okay, kita ke faham You understand? The Lord is my shepherd. Tuhan ialah menunjukkan sekarang. The Lord is kalau orang putih kata present, reality sekarang, bukan kemarin, bukan akan datang, sekarang juga, now. Amen. Macam mana kita boleh cakap Tuhan ialah, the Lord is, kita masih berjalan dengannya. Amen. Iman kita masih kuat kepadanya. Our faith is strong in Him. Okay, let's go on to the next slide. Kalau you baca Injil, if you read the Gospels, especially khasnya terutama Injil Yohanes, kita akan baca Yesus sendiri mengaku dialah gembala kita. Amen. If you read the Gospel, especially the Gospel of John, you will read that Jesus acknowledge, declare He is our shepherd. Dia adalah gembala kita. Amen. So, walaupun Daud cakap Tuhan ialah gembalaku, dia cakap tentang siapa? While David is talking about the Lord is my shepherd, we know the Lord is Jehovah, Yahweh. Who is he talking about? He's talking about Jesus. Amen. Jesus cakap apa? Yesus cakap apa? Gembala yang Daud cakap itu siapa dia? Saya lah gembala itu. Amen. The shepherd that David was talking about, who is he? He's me. The Lord Jesus. Amen. You can find that. And Jesus himself said, I'm the good shepherd. Saya adalah gembala yang baik. Aku gembala yang baik. Yang mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Amen. I'm the good shepherd who laid down his life for the sheep. Amen. Kenapa Yesus cakap dia adalah gembala yang bagus, gembala yang baik? Kerana dia mengorbankan nyawanya. Amen. Why is he good? Because he laid down his life. Tak ada siapa suruh. Nobody told him. Tak ada siapa paksa dia. Dia sendiri rela letak nyawanya. Amen. He voluntarily gave himself. Hallelujah. Amen. Kita belum kita lahir itu. Sebelum kita lahir, we're not even there. Kita tidak di sana, tapi Yesus telah mengorbankan nyawanya. He already sacrificed his life. Amen. Gembala baik. Dia pun dua kali dia cakap gembala baik. Yohanes bab 10 ayat 11 dan bab 10 ayat 14. Saya adalah aku lah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan mereka mengenal aku. I am the good shepherd and I know my sheep and I'm known by my own. Amen. Di sini Yesus cakap bukan saja dia kenal kita, kita pun kenal dia. Amen. Lagi dia cakap domba saya ikut kerana dia akan kenal suara saya. My sheep follow me because why? They know my voice. Amen. You boleh tahulah macam mana saya tahu saya adalah domba atau kambing biri-biri Yesus. How can I know I'm a sheep of the Lord?
saya dengar. Ikut suaranya. I follow his voice. Amen. Itu di ayat 27 lah. Yohanes 10. Tuan 10:27. You datang ke Petrus. Ibrani cakap, Yesus itu adalah gembala mulia, the great shepherd. Amen. Bukan saja bagus, dia yang mulia, yang terbesar sekali. He's not only the good shepherd, he's the great shepherd. Amen. Dan you datang ke Petrus cakap, gembala Yesus ialah gembala agung. He's the chief shepherd. Haleluya. Gembala agung. Okay. So, saya balik sekali tanya, I'm asking again. Adakah Yesus gembala kamu? Is Jesus your shepherd? Kalau Yesus gembala kamu semestinya ialah domba Yesus. Amen. If Jesus is your shepherd, you are for sure his sheep. Amen. Kalau kamu cakap, aku ini ialah domba atau beri-biri, domba senanglah, domba Yesus. Macam mana? Kerana aku kenal gembala. I know I'm a sheep of the Lord Jesus because I know him. Okay, let's move on very quickly. I think before 9:30 I can finish. Makes me easy. I preach in both languages. I shorten, Otherwise go around the world. 7 traits of Jesus the Good Shepherd. 7 ciri-ciri seorang penggembala. 7 ciri-cirinya. Nombor 1, dia menjaga kita. He cares for us. Haleluya. Kita balik baca Mazmur 23. Tuhan ialah gembala saya tak kekurangan apa-apa. Saya tidak kekurangan apa-apa. Dia membaring aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Amen. Saya ada masa untuk memberi penjelasan yang panjang. I don't have no time to explain. Tapi dia, di Israel sana, seorang gembala jaga dombanya dengan sepenuh hati. Now the shepherd truly cares for the sheep. Dia rela letakkan nyawanya untuk dombanya. He is willing to lay down his life. Dia jaga kambing atau domba ini 24 jam. He watches, looks after the sheep 24 hours. Malam dia tidur sebelah dombanya. Amen. You kalau baca Yohanes, Jesus cakap apa? Yesus cakap, saya adalah pintu. Apa makna? He said, I'm the gate, I'm the door. Pintu apa? Bila semua domba masuk ke dalam kandang, pintu tu gembala yang buat satu katil, satu papan dia tidur. He watches, he guards the door. He sleeps at the door. Apa binatang atau apa binatang yang liar yang dia akan pukul dan hambat. He takes care. So dia segalanya dia jaga. He cares for everything. Amen. Rumput, air, semua dia penuh. He makes sure they have enough. Penuh. Tak ada haus. Tak ada lapar perut, semua dia berikan kepada domba. Okay? Tak kurang apapun. Nombor 2, dia menyegarkan. Nombor 2, he refreshes. Saya cerita ringkas. Kalau nak cakap 10 minit saya boleh cakap tentang satu ciri, tapi saya tak ambil. Saya pernah berkhutbah Mazmur ini 20 kali dah saya pernah buat. Tapi tiap kali ada yang tak sama. I think I preach this more than 20 times. Dalam 40 tahun saya jadi khotbah, 40 years of preaching. Nombor 2, dia menyegarkan. He refreshes. Ayat 3. You baca dengan ikut. Dia memberi aku kekuatan baru. Amen. He restores my soul.
Walaupun kambing ada satu binatang yang kecil atau domba, dia pun cepat letih. Yang amat aneh sekali, what is strange is, saya telah baca, there is no animal, tak ada binatang yang lain kecuali manusia yang ada banyak apa? Kelemahan. Domba banyak kelemahan macam kita manusia. You know, there's no animal except a man who has so many weaknesses. The sheep, the sheep is just like a man. Sakit dari kepala ke kaki. Dengan manusia, kita ada kelemahan dari kepala sampai ke kaki tau. Seluruh badan. Domba pun sama. Jadi bila Tuhan nak sebut, panggil kita, dia panggil apa kita? Panggil kita domba. So God when He want to describe us, He call us sheep. Domba memang bodoh sekali. Most stupid of all animals. You kalau kambing dan domba, kambing itu kambing yang kita ada Malaysia ni lah. You kalau hantar dia pergi jauh-jauh, dia tak balik dah. Domba ini kalau you hantar dia keluar gate, dia tak balik dah. The goat can easily find. I remember we have a dog. Saya ada satu anjing dulu. Telah bagi dia hantar dia kepada bagi seorang berbatu-batu dari rumah saya. Many miles away in some kampung. 3 bulan kemudian anjing itu balik ke rumah saya. Macam mana dia cari jalan, saya pun tak tahu. Sendiri. Tapi dia bila dia datang balik ke rumah saya, ini dah pecah. The jaw was broken. Kereta gelek. So kami taruh injection bagi dia mati lah. So we had to put him to death. But he could 3 months later he could find his way back to our house. Bila kawan itu bawa anjing ini pergi, dia bawa dengan kereta. Bukan dengan jalan. Bawa dia kereta tapi anjing ini tahu balik dengan jalan. No? When the friend took the dog away, took the dog in a car, not on the road, you know. But somehow this dog knew how to come back. Right to our house. Depan, pagi buka pintu, kan anjing tu depan. Domba bukan macam itu. The sheep is not like that. Very stupid. Bodoh sangat. So perlu apa? Perlu gembala. Amen. You tengok anjing-anjing tepi jalan, tak payah perlu siapa jaga. Anjing paria tepi jalan, tak payah orang jaga. Dia tahu cari makan. Right? The street dogs, nobody need how to take care of them. They can survive themselves. Tapi domba tak sama. Sheep. Amen. So perlu seorang gembala untuk jaga. So needed a shepherd. Hallelujah. Dan siapakah gembala kita? Tuhan. Amen. Bukan saja atas ni, number 1, the best. Yang terbaik sekali. Hallelujah. So dia menjaga kita, dia menyegarkan kita, dia membimbingkan kita. Ayat 3. Dia membimbing aku di jalan yang benar sebagaimana yang dijanjikannya. Amen. Membimbingkan kita ikut jalan yang benar. Amen. The right path, righteousness. Yang Tuhan suruh kita buat. Amen. Suruh kita ikut. Number 4, next slide. Dia menghiburkan. He comforts. Ini ayat 4 banyak tapi saya tak ada masa nak jelaskan. Walaupun aku melalui tempat yang gelap gelita, aku tidak akan takut ya Tuhan, kerana Engkau menyertai aku. Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gandamu. Amen. Dia itu ayat 5. Ayat 4 bukan ayat 5. Melindung ayat 4 dah. Okay. Dia bukan saja menghibur, dia melindung. Amen. He comforts us. You tahu kita orang manusia seringkali hati susah, betul? Hati susah, hati terpecah, hati gelisah. Tuhan Yesus menghibur,
memberi keselesaan kepada kita. Amen. Dan dia melindungi kita. Ayat 4 bukan ayat 5. Okay, let's go to the next slide first, just quickly. Next slide. Itu gembala ada dua alat. Ya. Okay, yang ini gada pendek. Yang lain itu tongkat panjang. Ini ada alat penggembala. Gada dan tongkatmu menetapkan hatiku. Mazmur 23:4. Ini yang pendek ini untuk memukul binatang liar, binatang ganas, binatang yang akan menghancurkan domba. This rod is to protect, untuk melindungi. Amen. To beat up those wild animals, the wolves, the lion, singa lah, anjing liar lah. Yang ini tongkat ni, this long, bila domba jatuh dalam longkang, when the sheep fall into the ditch, dia ambil tongkat tu. Amen. Taruh tongkat tu masuk kepada badan. Okay. To save the sheep. Amen. Let's go previous one again. Just before that. Selepas dia melindungi, dia memberkati, blesses. Ayat 5. Ayat 5. Engkau menyediakan jamuan untukku di hadapan semua musuhku. Engkau menyebut aku sebagai tetamu yang dihormati dan mengisi cawanku hingga penuh. You verse 5 say, you prepare a table before me in the presence of my enemies, anoint my head with oil, my cup runs over. Selepas hari telah matahari genap turun, when the sun goes down, dia bawa balik, gembala bawa kambing atau domba balik kepada kandangnya. Sebelum mereka masuk dalam tidur, dia ambil minyak, dia sapu badan. Oil. Kenapa? Kerana ada calak tengah jalan, scratches. Okay? Dan bagi air, minum sepenuh hatinya sebelum dia tidur. Amen. So memberkati. Dan yang terakhir, dia memelihara. He preserves. Aku tahu engkau baik kepadaku dan mengasihi aku seumur hidupku. Rumahmu akan menjadi rumahku sepanjang hidupku. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Dia memelihara kita, dia menjaga kita sampai kita ke tempat asal kita. Amen. Di mana? Di rumah Tuhan. Haleluya. Sampai kita sampai di sana, sampai kita jumpa di sana. Amen. Okay. Cukup Okay, let's move to the next slide. Nak cakap panjang boleh cakap panjang ni. Okay, next slide. Kalau kita tengok sini, kita tengok cara-cara gembala Yesus mengatasi kelemahan-kelemahan kita. How the shepherd minister to us in all dalam semua keadaan. Bila kita apa? Bila kita kebimbangan. When we are anxious. Amen. Dia mengatasi atau dia membaiki kelemahan kita. Bila kita kebimbangan, bila kita ada keperluan, Tuhan ialah gembala saya atau aku, gembalaku, aku tak perlu apa-apa. Tak kekurangan apa. Amen. Keperluan kita. Nombor 3,
tekanan. Bila kita dalam ketekanan, when we are in stress, dia membaring aku. Amen. Air yang apa? Yang bukan saja jernih, air yang tenang. Itu domba ini tak boleh minum air yang jalan, running water, tak boleh. So gembala itu kena buat satu longkang air yang kuat di sungai itu yang kuat. Dia buat satu longkang, datang buat satu lubang sini sampai air itu tenang. Baru domba dapat minum. Kerana hidung domba dan mulut domba amat dekat. Kadang-kadang dia boleh mati. Suffocate dah. Air masuk ke hidung, dia boleh meninggal, boleh mati je. So dia bagi air tenang. Amen. Tekanan. Dan gelisah, restless. Gelisah. Siapa tak tahu gelisah? Ya, kita perlu hari Ahad kira banyak orang rehat lah, hari rehat, off day, betul. Kerana apa? Untuk rehat. Malam tidur pun untuk rehat. Gembala kita dia menolong kita bila kita rasa gelisah atau kita kekeliruan, when in our confusion, bila kita ketakutan. Amen. I'm not afraid. Dia cakap saya tak takut. Walaupun jalan dalam tempat gelap, saya tak takut. Kerana apa? Kerana kamu adalah dengan kaya. Because you are with me. Amen. I will fear no evil. Saya tak takut apa kejahatan. Tidak takut, akan takut. Kerana engkau menyertai aku. Okay, next slide. Ini berkenaan dengan emosi kita. More emotions, Gembala jaga. Amen. You tak payah tanggung emosi, sakit you, takut semua, ketakutan sendiri. Gembala akan, amen. Dia boleh berikan segalanya kepada gembala. You can hand over your emotions to the Lord. Loneliness, kesepian. Kamu menyertai aku. You are with me. Tak selesa. Ayat 4 juga. Amen. Tongkat dan ganda. You faham? You nak faham? Gembala ini dia jalan di hadapan. Domba ikut di belakang. Bukan macam orang jaga kambing dan lembu. Lembu dan kambing pergi dulu, belakang dia tak. Tapi gembala jalan hadapan. Kambingnya ikut di belakang. Dombanya. Dan di akhirnya di kanan dan kiri ada 2 anjing. Amen. Untuk apa? Jadi walaupun gembala di depan 2 anjing ini dia jaga domba tak boleh. Domba sangat suka lari tau. Dia suka berkeliaraan. Dia wander about. So anjing ini jaga. Ada orang cakap anjing ini ada 2 nama lah. You boleh ayat 6 anjing ini ada 2 nama. Satu adalah di sini tulis satu saja. Kebaikan dan kesayangan Tuhan. Goodness and mercy. Amen. 2 nama anjing tu. Satu anjing nama belas kasihan. Yang satu anjing ialah kesayangan. Amen. Walaupun gembala di hadapan kasih Tuhan, karuna Tuhan dan belas kasihan Tuhan ikut sama. Amen. Haleluya. Okay. Musuh, itu dah baca. Kekeringan. Oh, lidah tak berapa bagus. Dia ayat 5 cakap, kamu
Oh, tapi di sini bahasa ni dia cakap, dalam orang putih cakap, you anoint my head, kepala saya you curahkan minyak. Amen. Ini membuat kekeringan atau dullness akan usap. Memberi refreshing. Amen. Okay. Dan kekosongan, kematian atau maut dari mula hingga akhir, Gembala jaga kita. Amen. Minister to us from the first to the last. Dari awal pagi hingga lewat malam. Amen. Semasa kita tidur, Gembala masih jaga. Haleluya. Di Mazmur yang 121 cakap Tuhan tak nyanyak langsung. Tuhan tak, I neither slumber nor sleep. Tak tidur langsung. Amen. Itu adalah Tuhan kita. Okay. One more slide now. I'm finished. Cepat sikit. Habis tu. Yang kelas. Tiga cara-cara kita menjadi seekor biri atau jadi seekor domba. How to be a sheep. Number 1. Yakin kepada gembalamu. Trust in your shepherd. Amen. Itu satu condition. Satu apa? Keutamaan yang Tuhan hendak daripada dombanya, Yesus. Dia nak kita percaya kepadanya. Amen. Itu kepercayaan ini senang. Budak pun boleh percaya. Disbelieve or trust, even a child can do it. Tapi ada orang dewasa sangat susah. Mana boleh percaya? Susahlah nak percaya. Very hard to trust. You sure God can do it? You Tuhan boleh buat? Boleh ya? Kepercayaan kita lemah, lembab. Amen. Tapi yang kita nak jadi seorang domba, kita perlu yakin, confidence in the shepherd. Amen. Dan you boleh tengok Daud dari mulanya dia, walaupun dia lemah, ada masa dia banyak kali dia berdosa, dia buat dosa, tapi dia percaya kepada Tuhan. Amen. He sinned many times, but his trust in the Lord is always there. Amen. Imannya kuat. Dia tahu Tuhan akan sentiasa tolong. God will always help. Amen. Kalau kamu seorang domba Yesus, kamu patut percaya kepadanya. If you call yourself a sheep of the Lord, you must be trusting. Amen. Yang kedua, kena cinta gembala kamu. Amen. Ada masa kita ada percaya, tapi tak ada cinta. At times we can trust. Oh yes, I believe, but no love. Amen. Percaya kebanyakan dengan fikiran kamu. Cinta dengan hati kamu. Amen. So, cintalah gembala kamu. You tahu, di antara, bagi saya 5 minit lagi, nak 9:30. Di antara hubungan antara domba dan gembala sangat istimewa. There's a special bond between the sheep and the shepherd. Special bond. Okay? You boleh tahu yang mana satu domba cinta gembala. You can find out before long which sheep loves the shepherd. You know. You tahu domba yang mana amat cinta kepada gembala? Selalu dekat dengan gembala. The sheep that's always close to the shepherd, that is the sheep that loves the shepherd. Amen. Domba yang cinta atau sayang kasih kepada gembala selalunya yang tak sayang jauh. Those who do not love far away.
jauh. Tapi yang sayang itu amat dekat. Amen. Di mana gembala pergi, domba itu ikut. Bila gembala berhenti, domba itu pun berhenti. Wherever the shepherd goes, the sheep follow. If the shepherd stop, the sheep stop. Kalau gembala jalan, domba pun ikut sama. Amen. Sering kali dekat dengan gembalanya. He's close. Amen. So you tahu siapa yang sayang, cinta kepada gembala atau kepada Yesus. You know those who will not love the Lord, whether they are close or not. Dekat dengan gembala tak? Dengan Yesus tak? Amen. Yang ketiga, ikuti gembala anda. Ini dengan fikiran kita, ini dengan hati kita, ini dengan action kita. Amen. I just thought of it. Action kita, ikuti gembala anda. Sangka macam saya cakap tadi, domba ini selalunya berkeliaran. You know, the sheep always wander. Jadi, tongkat ini bukan saja untuk selamatkan domba. Ada masa dia ambil tongkat ini, dia hukum. This staff is not only to save the sheep, it is also to punish the sheep. Kerana domba ini sangat suka berkeliaran. They like to wander about. So domba kena cari, you tahu. Kalau you baca Lukas 19, gembala pergi cari satu kambing yang hilang, betul? The lost sheep, right? Pergi bukit lah, turun lah, semua kampung lah. Cari sampai dapat, betul? So, ada masa dia pukul. Dia hukum gembala. Domba. So di antara kambing atau domba, ada yang tempeng. There are some wounded or lame sheep. Seseorang tanya, kenapa you punya domba ini tempeng? Why is your sheep lame? Dia cakap, kambing ini selalu suka lari. Saya tak ada masa nak pergi cari dia. Saya ada banyak nak jaga. You know, this sheep always like to run. I have no time to go. So saya patahkan kaki dia sikit. Bila dah patahkan kaki, gembala jaga. Buat ubati, bagi dia makan sampai dia sehat. The shepherd will take his time to look after the wounded sheep, nurse the sheep until the sheep is well. Sampai domba itu baik. And bila domba itu baik, dia tak lari jauh dah. When the sheep is healed and well, even though tempang, tak lari dah. Selalu dekat. Tumit at the heels, tumit kaki gembala. Amen. So, ada masa Tuhan kena hukum kita sikit. Disiplin kita sikit. At the time God has a discipline. Pasal apa? Nak kita dekat dengan dia. He wants us to be close to Him. Kalau dia tak disiplin kita, kita lari jauh. Amen. Dia nak kita semua ikutnya. He wants all of us to follow Him. Haleluya. Wow. Yesus cakap, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenali mereka dan mereka mengikut aku. Amen. My sheep hears my voice and I know them and they follow me. Hallelujah. And I give my life to them. Amen. Kalau Yesus adalah gembala kamu, kamu patutnya percaya kepadanya. Nombor 2, kamu akan cinta dia. Yang ketiga, kamu akan ikut dia. If Jesus is your shepherd, you will surely trust Him. You will love Him. You will follow Him with all your heart. Amen. One more thing, kata tu saya habis. Ayat 6, surely goodness and mercy. Ini belas kasihan dan belas kasihan dengan
Mercy is what? Belas kasihan, that's mercy lah. Dengan kasih Tuhan, bukan saja ikut belakang mereka, they pursue us, lari, pursue. Kita patut macam ini, kita pun mesti lari kepada Tuhan. Amen. We also ought to pursue God. Hallelujah. And then kalau you dengan saya adalah domba Yesus, kita patut sekurangnya 3 perkara ini kita mesti lakukan. Amen. Ikut dia. Okay, saya habis. Mari kita berdiri. Let us pray. Oh, I manage. Thank you, Lord. Oh Tuhan, kami bersyukur. Memberi segala pujian kepada Tuhan. Lord, we thank you. We give you all praise. Engkaulah gembala kami. You are our shepherd. Dan kami adalah domba kamu. We are your sheep, Lord. Minta Tuhan beri kekuatan kepada kami. Give us strength untuk percaya kepada gembala kami. To trust in you. Cinta kepada gembala yang istimewa ini. Love our special shepherd. Dan ikut jejak kakinya and follow after his footsteps. Thank you, Lord. Tuhan, kami bersyukur. Minta kami tinggal tempat ini, apa yang kami dengar malam ini, kami akan simpan dalam hati kami. Lord, as we leave this place, may what we have heard be written on our hearts. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Duduk sekejap. Saya menyanyi satu lagu, habis kita semua boleh balik. Come. Saya tak nyanyi, tak puas hati ya. Ini cakap tentang gembala kita. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me down to lie in pastures green. He leadeth me the quiet waters.
Okay, selamat malam. Good night. The grace of the Lord Jesus, anugerah Tuhan Yesus, kasih karunia Bapa, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Perkawanan atau ikutan Roh Kudus untuk kita selama-lamanya tinggal sampai Yesus datang sekali lagi. Until our Lord Jesus comes again. Amen. Amen. Okay, selamat malam.